Assalamualaikum class, how are you all? I hope you are fine. This is your Halaqa lesson and today we will read chapter number 5. But before that we will discuss about the date and the day. What's the date today? Yes, Alian, will you tell me what's the date today? Today is 12th of August 2025. Very good. उर्दू में हम कैसे पढ़ेंगे 12 अगस्त 2025. Okay. Which Islamic month is this? Who will tell me? Ali? Which Islamic month is this? Safar. Very good. And what's the date? 17. So 17 Safar 1447 हिजरी. 17 Safar 1447 हिजरी. Okay, what's the day today? आज दिन क्या है? Yes, Anna? Today is Tuesday. Very good. In Urdu we say Mangal, and in Arabic today is Yawmul Salasa. Yawmul Salasa. Okay class, how's the weather outside? You can see clouds outside and it's drizzling today. Okay class, let's start today's lesson, which is chapter number 5, Iman, the faith of a Muslim. So let's start reading. Okay class, start reading of chapter number 5, that is Iman, the faith of a Muslim. Iman क्या है? Where do we have Iman? So all these things will be understood by us through this text. So let's start reading. Iman is an Arabic word. Iman is not an Urdu word. It's an Arabic word. It's derived from Arabic language. It means faith. Who will tell me the meaning of the word faith? Yes, Talha? Faith means yaqeen. Very good. Yaqeen. Kis par yaqeen? Iman is to have faith on Allah. We will read, inshallah. Faith means complete trust. Faith means complete trust in someone. Okay, first of all, tell me the meaning of the word trust. Yes, Ibrahim? Etamad. Very good. Excellent. And what is the meaning of the word someone? Yes, Yahya? Someone? Kisi par. Very good. So, faith means complete trust in someone. अगर हम किसी पर पूरा यकीन करते हैं तो उसको हम कहते हैं that is faith. It means you have faith in someone, you believe in him with all your heart, and you do not have any doubts about it. जब आप किसी पर यकीन करते हैं तो उससे आप पूरे दिल से यकीन करते हैं. आपके दिल में कोई भी शक नहीं रहता. So, the opposite word of faith is doubt. शक. यकीन का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या है? शक. ओके. रिमेंबर, डाउट एंड फेथ आर टू ऑपोजिट थिंग्स. डाउट एंड फेथ आर टू ऑपोजिट थिंग्स. ये दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ या मुतज़ाद अल्फाज हैं. एक दूसरे से उल्ट हैं. ये दोनों एक जगह पर इकट्ठे नहीं कर सकते हम. अगर आपका किसी चीज़ पे यकीन है तो आप उस पर शक नहीं कर सकते. इफ़ यू हैव डाउट इन समथिंग यू बिलीव दैट इट माइट नॉट बी ट्रू. जब आप किसी चीज़ पे शक करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पर ये यकीन करते हैं कि शायद ये सच नहीं है. ईमान इज़ अ स्टेट इन विच हार्ट एक्सेप्ट्स द ट्रूथ एंड लिव्स बाय इट. ईमान is a state
Marosh, what is the meaning of the word state? Very good. हालत. ईमान एक ऐसी हालत है जिसमें हार्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड लिव्स बाय इट. जिसमें हम दिल से कोई चीज़ तस्लीम करते हैं और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं. जैसे हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और उसको हम पूरे दिल के साथ मानते हैं और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं. Okay class, come to the page number 24, that is the heart believes in the truth. First of all, tell me the meaning of the word heart. What is the meaning of the word heart? Who will tell me? Ibrahim? Dil, very good. What is the meaning of the word believes? Yes, Halima? Yaqeen karna, very good, excellent. In the truth. In the truth? सच्चाई पे. ओके, द हार्ट बिलीव्स इन द ट्रूथ. आपका दिल जो है वो किस चीज़ पर यकीन रखता है? सच्चाई पर. सच्चाई क्या है? दैट अल्लाह इज़ वन. देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह. द लिप्स एंड टंग डिक्लेयर द ट्रूथ एंड द लिम्स कैरी आउट व्हाट द ट्रूथ रिक्वायर्स. आपके होंठ और आपकी ज़ुबान किस चीज़ की गवाही देती है? सच्चाई की. सच्चाई क्या है? कि अल्लाह एक है और उसके अलावा इबादत के कोई भी लायक नहीं है. एंड द लिम्स कैरी आउट व्हाट द ट्रूथ रिक्वायर्स. आप सच्चाई की तरफ जाते हैं, आप अच्छाई की तरफ जाते हैं और बुराई से रुक जाते हैं. तो ये आपके ईमान का हिस्सा है. फेथ, ईमान, इज लाइट, डाउट इज डार्कनेस. यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि ईमान क्या है? रोशनी है. और अगर आप शक में मुब्तला हो जाते हैं या आप यकीन नहीं करते, ईमान वाले नहीं होते, आप ईमान नहीं लेके आते, तो आप कहाँ पे आ जाते हैं? अंधेरे में आ जाते हैं. यानी अगर आपके पास ईमान ही नहीं है तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है? अंधेरा. सो दे हैव कंपेयर्ड फेथ एंड डाउट, लाइक फेथ इज़ लाइट एंड डाउट इज़ darkness. A Muslim has faith, iman, in Allah subhanahu wa ta'ala. First of all of us know that who is our creator? किसने बनाया है हमें? Allah subhanahu wa ta'ala. Who is the creator of this world? Allah subhanahu wa ta'ala. Who is our provider? Allah subhanahu wa ta'ala. सब कुछ कौन देता है हमें? किसने हमें बनाया है? किसकी हम मखलूक हैं? ये सब कुछ क्या है? ये किसकी तरफ से है? ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से. तो एक मुसलमान का किस चीज़ पे यकीन है? कि अल्लाह ताला एक हैं और अल्लाह ताला के अलावा इबादत के कोई लायक नहीं है. सो ईमान का सबसे पहला हिस्सा वो ये है कि आपने अल्लाह ताला को एक मानना है. और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है हिज एंजल्स. एंजल्स क्या होते हैं? कौन बताएगा मुझे? हु आर एंजल्स? यस मूसा? एंजल्स, वेरी गुड. फरिश्ते. ओके, हैव यू एवर सीन एंजल्स? क्या आपने फरिश्ते कभी देखे? हैव यू एवर सीन एंजल्स? नो, हमने एंजल्स को नहीं देखा, लेकिन हमें यकीन है कि एंजल्स हैं. क्यों है यकीन? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आर ईमान. ये हमारे ईमान का हिस्सा है. एंजल्स किस चीज़ से बने हैं क्लास? एंजल्स नूर से बने हुए. एंजल्स आर मेड ऑफ नूर. सो एंजल्स क्या कर रहे हैं? एंजल्स अल्लाह के हुक्म पर, जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि आज बारिश होनी है तो बारिश आती है. अगर किसी को रिस्क की तकसीम होनी है तो वो किसके थ्रू होती है? अल्लाह से. हम तक रिस्क कैसे आता है? एंजल्स के थ्रू आता है. बारिश का पानी हम तक कैसे पहुंचता है? एंजल्स के थ्रू पहुंचता है. ये सीजन्स किस तरीके से चेंज होते हैं? ये भी एंजल्स के थ्रू चेंज होते हैं. अल्लाह ताला हुक्म देते हैं एंजल्स को और एंजल्स उसको पूरा करते हैं. ओके, आपको पता है आपके शोल्डर्स पे भी दो एंजल्स होते हैं. यू हैव 2 angels on your shoulders. One is sitting on your right shoulder and the other one is on your left shoulder.
آپ کے رائٹ شولڈر پر جو اینجل ہے ہی از رائٹنگ یور گڈ ڈیڈس اینڈ دا اینجل آن یور لیفٹ شولڈر از رائٹنگ یور بیڈ ڈیڈس. اف یو آر ہرٹنگ سم ون, اگر آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں جس سے مطلب کہ جو منع کیا گیا ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا, تو وہ سب کچھ کہاں لکھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ آپ کا جو لیفٹ شولڈر والا اینجل ہے وہ اس کو ایک بک میں لکھ لیتا ہے. اور اگر آپ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اینڈ یو آر میکنگ اللہ ہیپی اینڈ یو آر obeying یور پیرنٹس, اور آپ کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جیسے کسی کو سلام میں پہل کرنا, کسی کو پانی پلانا, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ ہیں اچھے اعمال, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. سو وین یو ڈو دیز تھنگس, یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ آپ کے اچھے اعمال میں آپ کے جو رائٹ شولڈر پر آپ کا جو اینجل ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہاں پر ہمیں ہیلپ کرے گی؟ جب ہم قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا, تو دیز گڈ ڈیڈس ول ہیلپ اس on the day of judgment. Okay, here's books. Okay class, how many books are being sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala? کتنی books بھیجی اللہ تعالیٰ نے؟ کتنی books ہیں؟ Who will tell me? Isa, how many books are sent to us? Very good, 5 books. Can you tell me the names? Suhuf, very good. Torah, Zabur, Injil and قرآن مجید. Okay, which book is followed by Muslims? Muslims جو ہیں وہ کون سی بک کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن مجید. ویری گڈ. قرآن مجید کون سے پروفٹ کو دی گئی تھی؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویری گڈ. اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ پروفٹ اور دا لاسٹ پروفٹ؟ پہلے پروفٹ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لاسٹ پروفٹ تھے؟ اٹ واز دا لاسٹ پروفٹ. ویری گڈ, ایکسلنٹ. ہز میسنجرس یعنی اللہ کے پیغام لانے والے لوگ. اللہ کا جو پیغام لے کے آتے تھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میسنجرس کہتے ہیں. ان کے پاس کیا پیغام ہوتا تھا اللہ کا؟ ان کے پاس یہ پیغام ہوتا تھا کہ آپ نے اچھائی کو چننا ہے, آپ نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے, آپ نے اچھائی کو پسند کرنا ہے, آپ نے برائی کو پسند نہیں کرنا, آپ نے برائی سے دور جانا ہے, آپ نے غلط کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has sent 1,24,000 messengers to us. کس لیے بھیجے میسنجرس؟ صرف ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اوکے. who was the first prophet? Can you tell me? First prophet, first man on this earth کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. Very good. And who was the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Very good, very good, excellent. The day of judgment. Who will tell me the meaning of the word day of judgment? Judgment, حساب. ڈے, دن. دا ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ جس دن سب کا حساب ہوگا, جس دن سب کے گناہ اور ثواب کا حساب لگایا جائے گا, اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دا ڈے آف ججمنٹ. قیامت کا دن. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے. سو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں اٹھائے گا جب ہم مر چکے ہوں گے, یعنی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ ان کا اس چیز پر یقین نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہیں, جو ایمان والے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے دا ڈے آف ججمنٹ از اے فیکٹ. یہ ایک سچ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس نے برپا ہونا ہے, قیامت نے برپا ہونا ہے. سو do we know about the day of judgment? when will it come? No. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کا دن کب آئے گا.
لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جمعہ کا جو بھی دن ہوگا، کوئی جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی. اوکے، the sixth point is divine destiny. Divine destiny is in the truth that everything good or bad comes from Allah. جو بھی سچائی، یہ سچائی کیا ہے؟ اس چیز کی سچائی کہ جو چیز ہم تک آتی ہے. Divine destiny is the sixth point. Divine destiny یعنی کہ تقدیر. In the truth that everything good or bad comes from Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ جو چیز anything that is coming to us like good or bad is from Allah subhanahu wa ta'ala. ہم کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. وائی از اٹ ہیپننگ ٹو اس اونلی؟ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ایوری تھنگ ایوری سنگل سکنس، ایوری سنگل سیڈنس اور اینی تھنگ دیٹ از coming to us is just because of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی بھی کسی اور کا کوئی بھی عمل دخل اس میں نہیں ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں راضی ہونا. So that is all from today's lesson. Okay class, here are some dictation words written on the board. What you have to do, you have to write them in your notebooks. First of all, you will tell me which is this word. Who will tell me? Yes class? Yes Ali? Which word is this? This word is heart. Very good. And what is the meaning of this word? Dil. Shabash. Okay, who will tell me the second word? Marosh. Marosh, will you tell me which word is this? Angels. Okay, very good. And what is the meaning of this word? Farishte. Very good. Okay, now it's your turn, Fatima. Which word is this? Which word is written on the whiteboard? Messengers. Very good. Messengers. Okay. And what is its meaning? Paigam lane wale. Okay. Is any messenger coming to your mind? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, who will tell me the fourth word? Yes, Daud. Which word is this? Faith. Very good. And what is the meaning of the word faith? Iman. Shabash. Okay. Last word. Who will tell me which word is this? Yes, Abu Zar? Declare. Very good. And what is the meaning of the word declare? گواہی دینا. شاباش. ڈکلیئرس مین ٹو گواہی دینا. اور مسلمان کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ دیٹ دیر از نو ون ایکسیپٹ اللہ. اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. ویری گڈ. کلاس, نوٹ ڈاؤن یور ہوم ورک. دیٹ از چیپٹر نمبر 5, ایمان, دا فیتھ آف اے مسلم. Write dictation words and learn Iman Mufassil by heart. What you have to do, you have to write the dictation words in your notebooks and make sure your writing must be neat and clean. And you have to learn Iman Mufassil by heart. That is all from today's lesson. We will meet inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.